ते काल असेंब्लीचे राज्य आसलो सो तुम्ही कशें पळयले असेंब्ली कशें लास्ट डे आनी फर्स्ट डे दोन दिसाचे असेंब्लीन कितें एक दीस राज्यपालाचें भाशण जालें दुसरे दिसा तेंच्यांनी विरोधक कशें वचोंक ना तेंच्या भितर फूट पडले आनी तेजी गव्हर्मेंटान एडवांटेज घेतली अशें म्हणटा तुका ज्या अर्थीन काल असेंब्ली हांवें पळयल्या त्या अर्थीन आमचो मेन गोंयचो मुद्दो असो आमचो उदकाचो प्रश्न जो पर्यंत तो सुटावो जायना तो पर्यंत सर्वसामान्य सुखी न्हिदूंक शकना पळय ज्यो दोन आमचे प्रश्न प्रलंबीत आसा एक म्हणटात म्हादईचो दुसरो आसा त्या कॅनलाचो तुमी पळयला आसले कॅनल फुटल्या उपरांत 15 दीस अख्ख्या नॉर्थान उदक नासलें आनी ज्या मुख्यमंत्र्यान काल फ्लोर ऑफ द हावजाक एश्युरन्स दिला की 2026 आमकां 4 तास उदक गावतलें हेजो अर्थ गेली 15 वर्सां BJP सरकार आमकां सांगता पळय प्रत्येक फुडल्या वर्सा तुमकां 24 तास उदक गावतलें 24 तास मी ही आतां अपेक्षा सोडपाची आनी अंदूच्या वर्सा तरी अपेक्षा धरूच नाका म्हणटा उदक मेळटलें म्हणून येणाऱ्या फुडल्या वर्सा म्हणटा तो दिसाक तुमकां 4 वरां उदक मेळटलें हांव परत आमी प्रत्येक जाण सोशल एक्टिविटी म्हाज्या माध्यमांतल्यान हांवूय सांगता कितें तुमकां जर उदक आमकां प्रोवायड करून दिवपाचें आसा जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेघा प्रोजेक्टांक बंद करा जो पर्यंत मेघा प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपाचें बंद जावचें ना तो पर्यंत सर्वसामान्य उदक गावचेंच ना आयज पयशे वयता ते जर कॉन्क्रीटचें जंगल उभारत जाता हांव वेळेंच अशें म्हणना संपूर्ण गोंय कॉन्क्रीटचें जंगल काल सुप्रीम कोर्टान एक टिप्पणी केल्ली आसा उडुपीच्या हेजेर तुमी पळयलें आसतलें तेजें कारण सुद्दां तेंच न्हू ज्या अर्थीन सरकार चलता पळय हो सरकार सर्वसामान्य सरकार कसो दिसपाक लागलो ना आतां वेगवेगळ्या भागांत ती फेलियर जाले एज्युकेशन डिपार्टमेंट थंयसर खंयची पॉलिसी ना फक्त तेंच्यांनी थातूर मात्र उत्तर दिलां जॉब स्कॅमाचें तितून सुद्दां खंय कॉन्क्रीट कितें कांय ना परत कितें सांगता आमकां उदकाचो प्रश्न सुट्टलो जाल्यार खरें म्हणशाल्या सरकारान मेगा प्रोजेक्टाचेर बंदी घालपाक जाय 5 वर्सां तरी आनी जेन्ना सर्वसामान्यांक उदक गावतलें तेन्नाच ते मेजर प्रोजेक्टांक परमिशन सुरवात करात ओके आतां जशी जशी इलेक्शन मुखार येता तशें आतां गरमी वाडत चल्लेली आहा सगळे कडेन आनी कालची असेंब्ली जी जाल्या 2 दिसाची सगळेच कडेन अशें उलयता लोक की ही फक्त एक आय वॉश म्हणून खुबशे प्रश्न पोस्टपोन जाले काही प्रश्नाचे जापूच विचारना जावं ऑपोजिशन म्हणून खंय तरी कमी पडले ही सगळ्यांची मिली भगत जावन नाटकां चल्ल्या अशें तुमकां दिसता म्हाज्या भुरग्यापणांत हांवें पयलीं असेंब्ली सेशन पयलें म्हणटा मरे काशिनाथ जल्मी सुरेश कोर्वेकार हयात नायलॉन सिक्स विशय केरीचो त्या वेळार ओल्ड सेक्रेटरी असेंब्ली पळयताले असेंब्लीन मरे अशें वातावरण जातालें खरेंच म्हणजे ज्वलंत प्रश्न ते मांडले वयताले आयज तर पयशे आले मरे थंय तरी 3 पयशांचो तियात्र बरें विष्णू नाटक भरलें तें कितें चालू आसा कशें दिसपाक लागलें कालच्या हितून पयशांनी फॉर्म ना आपल्या हेजेर मरे सरकारी फॉर्म ना फक्त कितें नौटंकीपणा म्हाका सांग आमचे 40 मतदारसंघाचे एका दिसान प्रश्न मांडपाक जावंक शकता रे प्रत्येक जो मंत्री आसा तो आपलो गोंयचो मंत्री म्हणून वागना विश्वजीत लागला 70 हे करपाक गोविंद गावडे लागला आपलें हें करपाक प्रमोद सावंत लागला सांखळे करपाक अरे मंत्री म्हणजे कितें मंत्री हो सगळ्या राज्याचे वचपाक जाय मतदारसंघा पुरतो आसना तेंच्यांनी प्रत्येक मतदारसंघान आपल्या लोकांचें कशें बरें जावचें म्हणून तुमकां मंत्री केल्ले आसा सर्वसामान्य गोंयचो काणकोण ते पेडण्या पर्यंत लोकां पर्यंत पावपाक जाय प्रत्येकान तेन्ना ते सुटाव जातले जे असेंब्ली सेशन तुमी एका दिसान घेवन कितें सांगूंक सोदता लोकांक मेसेज कितें दिवंक सोदता कितके तरी प्रश्न प्रॉब्लम्स आसा मरे थोडे एक आनी दोन ना ते सुटाव कसो जातलो रे उपोशनाक उलोवंक दिवंकूच जाय पण आतां उपोशना भितर तेंचे एकी नासल्या कारणान सरकारचें फावता न्हू